салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб мохоҳиш карданд ки ака Toyota Corolla ба навор бигирна. Марҳамат бародаро, Corolla беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бекамбудиай, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва ридкадагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 62 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 417 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 74 44 49. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дуюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, пешка 100%, кондитсионер 100%, документ то 20 дай 2022. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 97 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 653 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 550 00 04 06. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуба, ягон дар надорад, мотор нав, документ нав, кадагӣ, баллоно нав, американка, сирошно сум дар корай. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 85 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 572 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 555 45 74 74. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Европейка 2006 сол, ягон ҷош задагӣ нест, баллоно пачка. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 61 500 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 414 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 87 11 11. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. кузовзадагӣ надорад. Коробка автомат, бензин ва гази Евро 4. Мошин дар ҳолати олӣ, американка, солиш 2009, охири 2010. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 87 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 586 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 919 05 72 68. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дубаи тоза, экономични, ягон проблема надорад, ягон расход надорад. Алиш бо Camry D болоиш суметм. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 85 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 570 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 888 77 45 44. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ягон камбудӣ надорад, задагӣ тамоман надорад, такси задагӣ нест, 4 баллон нав. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 105 000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 74 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 80 04 60. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ماه تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 آبیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین افته است. ماشین اروپایی لگان آمادگی صورتای واگنش هم هسته که جوش چیکار کردگی میبینیم یگان جوش زدگی نیست خلاص ای پیش میبینیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 97000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 651000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 005 05 83 21 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2010 آبیو موتور 1.8 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش اتومات در اینجا سوی ماشین افته است. ماشین یک دسته سه ماشین در واگن فراوردن امریکن کس استنش بهتر نه زدگی پشتی ندارد کم در کریلاش خراشیدگی بود تمام. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 112000 سومانی بر روبل زیرا گردانه 751000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 0 90 90 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 آبیو موتور 1.4 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایشش مکانیکا در اینجا سوی ماشین افته است. حالتش خوب حجتاش سالانه به کمبودی بهوده زنگ نزنیم به خانه در شهر دوشنبه ایواز می شود بالایش سوم از حسابی من. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 80000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 537000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 944 93 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2006 آبیو موتور 1.8 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش اتومات در اینجا صاحب ماشین افته است. واگن سالن کожа монитори اندروید задний камера 4 балони нав но зада дубай тоза ماشین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 77000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 516000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 004 40 05 83 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 آبیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیدایشش اتومات در اینجا صاحب ماشین افته است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد. ماشین سستنیش بهترین ماشین است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 90000 سومانی بر روبل زیرا گردانه 604000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 91 09 19 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای تویوتا فیلدر می باشد که سالی برآوریش 2007 آبیو موتور 1.5 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش اتومات در اینجا صاحب ماشین افته است. ماشین تازه یک ساله تنیروفکا دارد. отпечатка стоп старт монитор задний камера мотор коробка ходовой сатвоиз алиш ба مرسدس هچکا. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 70000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 470000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 47 27 27 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2007 آبیو موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش اتومات در اینجا صاحب ماشین افته است. ماشین 100% اروپا مایچی را دارد هم 800% کار میکند. ماشین تازه بالون اکومولاتور 100% بنزینی خالی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 73000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 490000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 98 90 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2011 آبیو موتور 1.8 سوزش بارش بنزین коробка پیدایشش اتومات در اینجا صاحب ماشین افته است. ماشین در سستنی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی از زدگی پوسیدگی ندارد. ماشین بهترین ماشین یگان پرابلم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 110000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 738000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 58 27 27 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برای 2005 ابیو موتور 1.6 سوزش وارش بنزین коробка پیداچش اتومات در امجا صاحب ماشین است. کارولا یوروپا срочно сум дар кошида خریدار باشد زنگ زند ده محشید در شرکت درآمده است ماشین زوری بدای قرار دارد این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبلی زیرا گردانیم 436000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 55 55 24 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.